Okay, so Assalamualaikum and hi semua. So let us continue with chapter 5.4 phase diagram. Okay, so at the end of the lesson, you should be able to define what is phase, what is triple point, what is critical point. So kiranya nanti habis ni kena tahulah definition benda-benda ni. And then identify triple and critical point on the phase diagram. That means if you are given a phase diagram, you should be able to locate where is the triple point, where is the critical point. And then sketch the phase diagram for water and carbon dioxide. Okay, so kita akan belajar dua jenis phase diagram, iaitu water and carbon dioxide. So you should know how to sketch the phase diagram. And then compare phase diagram of water and carbon dioxide and explain the anomalous behavior of H2O. Okay, so kita kena compare dua diagram ni and then tengoklah apa anomalous behavior untuk water. And then lastly, you should be able to describe the phase change with respect to temperature at constant pressure and with respect to pressure at constant temperature. So maksudnya dekat sini nanti kena boleh describe phase changes yang berlaku di dalam phase diagram tu apabila temperature dia berubah tapi pressure dia constant, ataupun pressure dia berubah tapi temperature dia yang kept constant. Okay. Alright, so kita continue. First definition of phase. Okay, so phase adalah homogeneous part of a system in contact with other part of the system which are then separated by a distinct boundary such as solid, liquid and gas. Okay, so phase ni semua orang tahulah, solid, liquid, gas itu adalah phase. Okay, tapi phase ni dia separated by a distinct boundary. That means distinct boundary ni, boundary tu apa? Pembahagi yang kita nampak lah. Okay, sempadan yang kita nampak. Distinct boundary yang kita nampak lah. Okay, so so kita tengok diagram ni. So saya akan besarkan this diagram here. Okay, so this diagram ini adalah ice water lah. So ada ice and then ada water. Okay, so kalau kita nak identify phase dia, sini ada dua jenis phase lah. Okay, so kalau dekat ice ni, you can see ice adalah solid. Okay, and then water dekat bawah ni adalah liquid. And this solid and liquid is separated by a distinct boundary. Distinct boundary dia dekat sini. So, kamu boleh nampak lah. Ini boundary pembahagi, ini solid. Ini lepas daripada ni adalah liquid. Okay, so that is phase. Okay, and then next one, kita nak tengok pula apa definition phase diagram. Okay, so kalau untuk phase diagram dekat bawah ni, a pressure temperature graph on which are plotted the temperature and pressure at which equilibrium exists between state of substance. Okay, so phase diagram ni adalah satu graph yang dia punya axis dia ada x and y axis macam biasa. So dia punya y axis dia adalah pressure, x axis dia adalah temperature. Okay, and then dekat dalam phase diagram ni boleh tunjuk equilibrium yang wujud antara state of substance. That's mean equilibrium yang wujud antara solid liquid, liquid gas, gas dengan liquid and so on lah. Okay, alright, so kita tengok. Okay, so inilah phase diagram tadi yang saya cakap tu. So kalau phase diagram ni adalah graph. Okay, kalau nak tengok graph, usually kalau saya akan tengok axis dululah. Okay, so as you can see, ini adalah y axis. Okay, so y axis adalah pressure. Okay, and then x axis dia adalah temperature. Okay, and bentuk graph dia, dia punya phase diagram dia macam ni. Okay, ini sublimation. Okay, kenapa dia dinamakan sublimation? Sebab kalau kamu perasan phase diagram ni, dia ada 3 phase kat sini lah. Solid, liquid, gas. Okay, ataupun vapor phase pun boleh juga. Solid, liquid, gas. Okay, cara nak ingat dia adalah kalau yang macam dalam mangkuk ni, this is look like a bowl kan. In a bowl ni adalah liquid. Okay, ini gas, ini solid. Okay, so since sekarang ni, this line here, graph ni berada di antara sempadan solid dan sempadan gas. So, maksudnya line ni adalah sublimation line lah. Okay. And then, this one, kenapa nama dia melting line? Atau ni sebab ini sempadan dia antara solid dan
liquid. That's mean dekat sini ada dua jenis phase yang wujud lah. Okay. Solid dan liquid. And then ini evaporation sebab sempadan ni dah memang between liquid and gas. Okay. And atas ni critical point. Yang tengah-tengah daripada tiga ni adalah triple point. Okay. So point ni penting kena ingat triple point. Kena boleh identify dalam graph phase diagram ni dekat mana triple point. So triple point kita adalah di sini. Okay. So this is our triple point. Okay, so dah nama pun triple, that mean ada tiga jenis phase dekat sini lah. Ada solid, ada gas, ada liquid. Critical point dekat atas ni. Okay, so critical point is here. Okay, so this is the critical point. So jangan tertukar lah. Alright. And then next, kita tengok definition triple point tadi dengan critical point. Okay. So, triple point kita dah tahu yang tiga tu, yang tengah-tengah tu. So, temperature and pressure at which solid, liquid and gas phase of a substance coexist in equilibrium. Okay, so triple point adalah satu point di mana pada temperature dan pressure tu ada solid, ada liquid dan ada gas phase coexist dalam equilibrium. That means ada tiga-tiga jenis phase pada masa itu. Okay, so kenapa ada tiga jenis phase? Kita back to this one. Tadi saya cakap ini sublimation line kan. Sublimation sebab bila dia di tengah-tengah line ni, that mean dia ada dua phase lah wujud sekarang. So sini solid, sini gas. That mean line sini wujud solid gas phase. Ada dua jenis phase dalam ni, solid dan gas in equilibrium. That mean ada solid, ada gas. And then line ni pula melting kan tadi antara solid dan liquid. So dekat line ni dia adalah keadaan di mana ada solid liquid equilibrium. Okay. So maksudnya ada solid, ada liquid phase dalam ni. Okay. And then this line here adalah evaporation line tadi. So ini between liquid and gas. So maksudnya sini adalah liquid gas equilibrium. Okay. So kalau nak tulis tu, kita boleh tulis sini adalah liquid gas equilibrium. Okay. So sini tu maksud saya line ni lah. Okay. So line ni adalah liquid gas equilibrium. Kalau ini tulis yang tadilah solid liquid equilibrium. This one solid gas equilibrium. Okay. Tapi kalau triple point pula. Triple point ni dia point di tengah-tengah ni. Dia menyambungkan antara tiga benda ni. So maksudnya triple point ni adalah point di mana dekat sini ada tiga jenis phase yang wujud. Iaitu phase solid ada, phase liquid ada, phase gas ada in equilibrium. Okay. So kena ingat what is definition of triple point adalah temperature and pressure at which the solid, liquid and gas phase coexist in equilibrium. And then critical point yang point atas tadi ni. Okay, atas here. So, critical point is the temperature and pressure at which the liquid and gas phase of a substance are indistinguishable. Okay, so kiranya sampai dekat critical point ni, kita dah tak boleh nak bezakan yang mana liquid, mana gas phase. Okay, so sebab dia pembahagi dia macam sini area liquid, tapi bila dah atas ni, kita tak boleh nak agak ini liquid ke ini gas, dah tak boleh dah. Okay. Okay, so ini adalah phase diagram for carbon dioxide. So over here you can see clearly dia ada data juga dia tulis. Okay, so Y axis still pressure, X axis still in temperature. Okay, and then still temperature, and then this garisan dia ada macam tadi lebih kurang. So area yang sebelah sini semua adalah solid, this area dalam mangkuk ni liquid, and this one area dia adalah vapor or gas. Okay, and then T is the triple point, C is the critical point. Okay, so triple point ni adalah point di mana ketiga-tiga phase carbon dioxide tu wujud. Okay, so kalau kamu nak dapatkan 3 phases of carbon dioxide wujud pada masa yang sama, kamu punya pressure mestilah 5.11 atm, which is very high pressure lah. Okay, sebab suhu pula pressure kita sekarang at atmospheric pressure adalah 1 atm. So kalau kamu nak dapatkan carbon dioxide yang ada 3 jenis phase, solid, liquid, gas wujud pada masa yang sama, kamu kena tinggikan suhu pressure kamu jadi 5.11 atm. Okay, and then temperature sini saya tak tahulah berapa. Dia tak ada pula data kat sini. Okay, and then another thing.
kita boleh perasan kat sini, ini adalah 1 atm. That's mean atmospheric pressure kita sekarang lah. Okay, and kita tahu carbon dioxide exists in gas kan. Carbon dioxide pada 1 atm wujud dalam bentuk gas. So macam mana kita nak buktikan by using this phase diagram? Okay, so nak buktikan kita boleh ni je. Okay, so sekarang this one is negative 78 degrees Celsius. Okay, Malaysia tak adalah sesejuk ni kan. Okay, so Malaysia sekarang around 30 degrees Celsius macam tu. Okay, I think kalau negara lain pun tak adalah sampai negative 78. Okay, so over here is 30 degree lah, let's say. Okay, so kalau pressure atmospheric is 1 atm and our temperature sekarang adalah 30 degree Celsius, so carbon dioxide kita berada di phase ini. Okay, di sini. That means phase ni sekarang berada pada kawasan vapor ataupun gas. So maksudnya pada atmospheric pressure and pada room temperature, tapi ni bukan room lah. Okay, pada suhu yang 25, 30 semua macam tu, carbon dioxide ni wujud sebagai gas. Okay, dia wujud dalam bentuk gas. Okay, alright, so itu sikit-sikit lah about carbon dioxide punya phase diagram. Okay, so jom kita tengok explanation on phase diagram of carbon dioxide. Okay, so this is the phase diagram of carbon dioxide. Macam tadi lah, sama je. Okay, and kamu tengok sini dia kata melting curve has a positive slope to the right. Okay, where is the melting curve? Okay, melting curve is here. Okay, ini melting curve. Ataupun saya sebut tadi melting line kan. Okay, so ini adalah melting curve. Okay, and dia emphasizekan kat sini, the melting curve has a positive slope to the right. That means curve dia ke kanan. Okay, kalau kamu nak draw phase diagram for carbon dioxide, melting curve dia mesti ke kanan. Kenapa ke kanan? Dia ada reason dia lah. Okay, so sebelum kita tengok reason tu, kita tengok dulu sini. Dia kata melting point of carbon dioxide increases with pressure. Okay, so kalau melting curve ni ke kanan, maksudnya melting curve tu akan, bila pressure meningkat, melting point dia pun akan meningkat. Itu maksud dia. Okay, so kita tengok dia punya ni lah, bacaan dia. Okay, so let's say the pressure is around here. So, our melting point adalah dekat area sini lah lebih kurang. Okay, tapi kalau pressure kita lagi tinggi, let's say around here. Okay, and our melting point akan lagi tinggi. Okay, so kamu boleh nampak lah yang biru ni, bila pressure tinggi, melting point yang biru ni pun lagi tinggi. Kalau yang pressure rendah macam yang line hitam ni, dia punya melting point dia pun akan jadi rendah. Okay, and then tadi saya cakap ada reason kan kenapa melting curve ni sengit ke kanan. Dia ada reason dia, and reason dia adalah ini. Okay, so dia kata solid CO2 is denser than liquid CO2. So dia kata solid CO2 lebih denser ni means lebih tinggi density daripada liquid CO2. But actually semua benda macam tu dalam dunia ni lah. Most of the thing, semua benda yang solid high density than liquid, kecuali satu benda iaitu ice. Okay, so kenapa melting curve untuk ini ke kanan? Disebabkan solid CO2 is denser than liquid. So apa kaitan dengan melting curve? Okay, so kamu kena bayangkan dekat explanation dekat bawah ni. Pressure become high, the volume gets low, more solid CO2 is formed, more heat energy to melt the CO2. Okay, so dalam keadaan yang normal, okay, benda-benda yang biasalah. Okay, so solid usually they are very close to each other kan, partikel dia. Okay, so partikel solid termasuklah partikel CO2 very close to each other. Okay, so bila partikel tu very close to each other, and then pressure around the particle is very high. So kiranya air pressure dia tinggi. So air pressure dekat yang merah ni semua air pressure lah. Okay, so air pressure tinggi. So that means this air pressure will compress the solid even more. Okay, so maksudnya the solid will be compressed lagi kuat. So adakah solid ni akan tukar jadi liquid? Taklah, sebab phase kalau liquid phase, dia punya arrangement of particle mesti duduk jauh-jauh sikit. Okay, so
kalau air pressure tu keep on compressing the solid particle, then how come the solid particle nak jadi liquid particle macam ni kan? Okay, so that's why dekat sini dia cakap when the pressure is high, okay, pressure yang merah ni high, tinggi, the volume gets low. That means this solid particle will become smaller lah, okay. So more solid CO2 is formed. So kalau nak tukar juga jadi solid pergi liquid, nak tukar juga pergi liquid, you need to supply more heat energy to melt the CO2. Okay, so that's why dekat sini lagi tinggi pressure dia, lagi tinggi dia punya temperature yang diperlukan untuk meltkan carbon dioxide yang solid tadi. Okay, and then kita tengok this one, phase diagram of water. Okay, so phase diagram of water, ini pressure, ini temperature macam biasa. So the curve pun lebih kurang. Cuma as you can see clearly here, the curve, the melting curve sekarang condong ke kiri. That means dia negative slope lah. Okay, so nanti kita akan tengok kenapa melting curve of water condong ke kiri. Dia ada reason dia lah. Okay, and then untuk water, tak susah sangat pun. Kita boleh tengok lah dekat sini. At 1 atm, so ini adalah kita punya atmospheric pressure lah. Okay, so at 1 atm, solid tu akan tukar jadi liquid pada suhu 0 degree Celsius. Okay, so ini adalah melting point. So maksudnya at 1 atm, kalau nak tukar solid pergi liquid, nak meltkan dia pada suhu 0 degree Celsius. Okay, and then kalau nak boil pula, nak boil that means kita kena teruskan perjalanan kita at 1 atm. So dah sampai ke garisan ini. So ini antara boundary between liquid and vapor kan. So dia dah nak boil. Okay, so kalau nak boilkan dia suhu pada 100 degree Celsius. Memang betul lah. Okay, so kiranya this phase diagram gives information about melting point, boiling point of water at pressure tertentu lah. Okay. So pernah juga saya cakap dekat kamu, kalaulah kita berada di atas gunung yang tinggi, for example gunung Everest lah. Okay, gunung Kinabalu tinggi tapi Everest lagi tinggi kan. Okay, so kalau kita berada di gunung Everest, so pressure above dekat Everest tu, so kalau dekat atas ni pressure dia, atmospheric pressure dia akan jadi lagi rendah. Okay, pelik lah pula tulis macam tu. Okay, so this atmospheric pressure will be lower than 1 atm lah. Okay, sebab kalau at sea level here, sini 1 atm. Okay, tapi bila di atas gunung Everest tu, pressure dia akan lower daripada 1 atm. Okay, lepas tu saya cakap kepada kamu, kalau pressure lower, saya tanya kamu hari tu, boiling point of water tinggi atau rendah? Okay, maksudnya atas 100 ataupun bawah 100 degree. Okay, and you should answer boiling point dia akan jadi below 100 degree Celsius. Okay, so ini yang saya pernah discuss hari tu sekali dalam video liquid. Okay, so kenapa at pressure yang rendah, okay, pada pressure yang rendah, boiling point kita akan jadi rendah juga. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, so this is 1 atm punya pressure. So kalau kita berada di gunung Everest, maybe pressure kita around here lah, let's say. Okay, so kalau pressure kita dekat sini, so Everest, okay, and then tapi kita nak cari boiling kan. Okay, kalau nak cari boiling, kena teruskan perjalanan lagi. So around here. Okay, so ini boiling dia. So as you can see, kalau kita berada di gunung Everest, our boiling point will be lower than 100 degree Celsius. Okay, so kiranya explanation yang sebelum ni valid lah, memang betul. Okay, alright, saya tak tipu kamu lah. Okay, alright, and then kalau kita pressure yang tinggi pula, kamu nak boil kan ataupun nak melt lah, kita tengok melting pula. Okay, so kalau at 1 atm, kamu nak meltkan solid water tu jadi liquid water, kamu perlukan suhu 0 degree Celsius.
Okay, tapi kalau pada pressure yang tinggi, okay, so for example inilah pressure 200 something ni. Pada pressure yang tinggi, your melting point akan jadi below 100, below 0 degree Celsius. Okay, so kenapa? Kenapa pressure tinggi, melting point lagi kecil? So dia terbalik dengan carbon dioxide tadi. Carbon dioxide tadi pressure lagi tinggi. Okay, so pressure lagi tinggi, dia punya melting point dia lagi tinggi. Okay, tapi water pressure tinggi, melting point dia akan jadi lagi rendah. Okay, so kita tengok explanation dekat sini. So, anomalous behaviour of water. Inilah yang kita panggil anomalous behaviour of water. So, semua benda dalam dunia ni semua behave macam carbon dioxide, tapi water je dia behave cara dia sendiri. Okay, so the melting curve of water has a negative slope. Okay, so kalau kamu tengok melting curve of water kan dia condong ke kiri. So, condong ke kiri kita panggil dia negative slope. Okay. So, reason kenapa phase diagram ataupun melting curve of water ni condong ke kiri disebabkan ice is less than water. Okay, so ice ni adalah solid lah. Kiranya kalau solid water lebih rendah density berbanding water yang liquid. Okay, memanglah sebab tu kalau kita ambil ice, kita letak dalam air, ice tu akan float on water. Okay, so ice float on water, it shows that ice is less than water. So inilah sifat water yang lain daripada benda lain. Okay, so macam tadi CO2 punya solid CO2 is denser. Denser mean lebih tinggi density than liquid CO2. Okay, so kiranya solid CO2 lagi berat daripada liquid CO2. Tapi kalau untuk water tak, solid water lagi kurang density daripada liquid water. Okay, so at high pressure, volume decrease, ice easily melt. Okay, so this explanation adalah untuk explain yang saya cakap tadi. Kan saya tanya kamu kan, kalau dalam carbon dioxide tadi pressure tinggi, dalam CO2 pressure tinggi, dia punya pressure tinggi, PT pula. Okay, so saya betulkan, if the pressure is high, dia punya melting point pun tinggi untuk CO2. Okay, tapi untuk H2O, kalau kita tengok sini, pressure dia lagi tinggi, dia punya melting dia akan jadi lagi rendah. Okay, so pressure tinggi, melting point dia akan jadi rendah. So, kenapa kontradik? Kenapa lain? Okay, ini disebabkan oleh structure of ice tu. Okay, still remember? Structure ice, saya dah pernah ajar. Okay, the structure ice dia macam ni. So, kita selalu cakap ice ataupun water expand when freeze. Okay, that means bila water tu, air tu disejukkan, dia akan jadi ice. Tapi ice ni dia akan arrange the hydrogen bonding dalam bentuk tetrahedral, and up structure dia jadi kembang, jadi besar. Okay, so bila structure dia besar, and then structure ni ada lubang-lubang kan, yang putih-putih ni adalah ruang lah. Okay, open structure dia. Okay, so this is the structure of ice. And then ini structure water. Dia dah tak ada susunan yang cantik dah. Okay, so back to yang tadi. Kita kata kalau pressure tinggi, melting point dia rendah. Kenapa? Okay, so kita tengok sini. Sekarang melting means kita dari ice nak jadi water lah. Okay, lepas tu pressure tinggi maksudnya kamu boleh imagine di sekeliling ice kamu tu ada pressure yang tinggi, air pressure yang tinggi, yang force this yang tolak partikel ice ni. So kamu boleh bayangkan, adakah partikel ice ni nak masih kekal dalam bentuk ni kalau pressure yang duk tolak dia makin tinggi? That means ice ni senang untuk dia punya bonding dia ni senang untuk putus, dan okay, intermolecular forces dia senang untuk putus, end up dia akan jadi structure yang tak tersusun macam ni. Dan structure yang tidak tersusun ni, ini adalah structure water. So that's why lagi tinggi pressure, lagi senang untuk ice ni tukar jadi water. Okay,
So disebabkan itu, di sini kita boleh tengoklah pressure tinggi, kita punya melting point lagi rendah. That's mean lagi senang nak tukar jadi liquid. Okay. So that is anomalous behavior of water. Okay. So seterusnya, how about if the temperature above critical temperature? Okay. So kalau temperature tu above critical temperature, impossible to condense gas into liquid by increasing pressure. Okay, so contoh dekat sini lah. Okay, so kalau critical point tu dekat sini. Okay, so kalau above critical point, kamu dah tak boleh nak tukar vapor pergi liquid, dah tak boleh dah. Okay, so tak boleh berlakulah benda tu. Impossible to compress the vapor or gas into liquid above critical point. Okay. So only get highly compressed gas. So kita hanya dapat highly compressed gas sajalah, dia tak akan tukar jadi liquid. Okay, so another information, area above this critical point, sebenarnya area atas ni kita panggil dia supercritical fluid. Okay, so saya saja-saja je lah sebut dulu masa mengajar dengan student yang lepas. End up tengok ada masuk exam. Okay, tak adalah dia masuk apa sangat pun, dia ada mention lah about the supercritical fluid. Okay, so itu sahaja. And then next, comparison between phase diagram of water and carbon dioxide. Okay, over here you can see clearly the difference between phase diagram of water and phase diagram of carbon dioxide. So kalau kamu tengok curve dia macam lebih kurang, tapi this melting curve is important. For water, you must draw negative slope, that means the slope ke arah kiri, and this one the melting curve dia ke kanan. Okay, so kalau soalan exam minta draw or sketch this phase diagram, tengok phase diagram apa. Kalau water, draw cara water. Kalau carbon dioxide, draw cara carbon dioxide. Okay, and actually phase diagram of compound lain selain daripada water, semua bentuk dia macam carbon dioxide, just that the critical point and the triple point and the critical point ni berada pada pressure dan temperature yang berbeza lah. Okay, alright, and then next one, show the region of temperature and pressure in which the solid, liquid and gaseous state of substance can exist. Okay, ini exercise lah. So kalau soalan kata show region temperature dan pressure di mana solid, liquid, gases wujud. So maksudnya sekarang dia suruh kita show the region of triple point. Okay, if you understand the meaning behind definition behind the word triple point, then kamu boleh jawab lah. Okay, so the point is here. Okay, so show the region tu adalah sini lah. Okay, alright, and then a phase diagram lets you work out exactly what phases are present at any given temperature and pressure. Ya, betul. Okay, so macam tadilah banyak kali dah kita try tengok at 1 atm pada temperature tertentu, apa phase carbon dioxide, apa phase water. So itulah maksud dia. Okay, so seterusnya saya nak ajar kamu macam mana cara nak baca phase diagram ni. Tapi tadi kita dah go through sikit-sikit kan. Hopefully you have the idea. Okay, so let's say lah kalau soalan kata please state the phase of the substance apabila dia berada pada point number 1. Okay, so point number 1 is here. Okay, so kamu pun tengoklah at point number 1 here pressure dia berapa and then temperature dia berapa. Okay, and since this point number 1 ni berada pada kawasan solid, that mean substance pada pressure and temperature number 1 ni adalah solid. Okay, wujud sebagai solid. Okay, so at the specific temperature and pressure, the substance act exists as solid. Okay, so ini substance act lah. Substance act pada point number 1 dia wujud sebagai solid. Okay, so next kita nak tengok pula kalau substance act tu pada point number 2. Okay, so sekarang this point number 2 wujud di dalam kawasan liquid, dia di dalam mangkuk ni. Okay, so that mean at point number 2, substance X tu wujud sebagai liquid. Okay, and then kalau nak baca pressure dia, inilah tarik ke kiri. Okay, ini pressure dia, and then tarik ke bawah, ini adalah temperature dia. Okay, so the next one, dia nak kita cari
dia nak kita detect substance X pada point number 3 ni apa phase dia. Okay, so kita boleh tengok lah at point number 3 dia berada pada kawasan vapor. That means substance X pada point number 3 berada dalam keadaan vapor. Okay, so condition 3 substance X wujud sebagai vapor. Okay, alright, and then next one kita nak tengok lagi phase diagram tu. Okay, dia kata when any compound is in closed container and being heated isothermally. Okay, so ada dua term yang kamu kena faham sekarang. Kadang-kadang dia suruh kita baca phase diagram tapi dia bagi clue dekat sini. Dia kata compound tu berada dalam closed container dan heated isothermally. Heated isothermally means temperature dia is kept constant. Okay, so temperature dia constantkan. Okay, tak berubah lah. Okay, kalau dia kata pressurized isobarically ataupun just the word isobarically, so maksudnya constant pressure. Okay, so kita highlight sikit. So if you encounter the word isobaric, maksudnya constant pressure. Kalau kamu jumpa perkataan isothermal, maksudnya constant temperature. Okay, so heated isothermally, that means temperature yang sama. Pressurized isobarically means pressure dia tetap sama. Okay, so kita dah tahu dah term-term tu. Kita cuba jawab soalan ni. Dia kata increasing the temperature at constant pressure. Okay, so constant pressure maksudnya sini adalah, in other word, dia boleh guna perkataan lain iaitu isobarically lah. Okay, so betul ke ejaan isobarically? Yes, betul. Okay, so kalau soalan kata increase the temperature isobarically, that's mean at constant pressure from T1 to T2. Okay, so daripada T1 pergi T2, dia akan menyebabkan substance tu berubah daripada phase dia. Ada 3 jenis phase lah. Okay, pada T1 sampai T2, so kita tarik naik atas. Okay, so saya tulis lah. Okay, kalau T1 pergi T2, so kita pun tarik lah ini T1. Okay, and then pergi ke T2. T2 is here. Okay, so pada pressure ni, so kita boleh check. Dekat sini, first at T1 sini, at point number 1, substance tu wujud dalam keadaan solid. Okay, lepas tu bila nak pergi T2, dalam perjalanan nak pergi T2, dia lalu dekat point ni, dia lalu dekat line ni. Dia lalu dekat line here. This line adalah melting curve kan. So dekat melting curve ada 2 jenis phase yang wujud, iaitu solid and liquid in equilibrium. And then dia nak pergi T2, so dia teruskan perjalanan lagi. Dia sampai ke point number 3. So point number 3 sekarang, substance tu berada pada keadaan liquid. Okay, so phase changes dia, kamu kena bagi tahulah phase changes from solid to liquid. That's mean solid to liquid, that's mean melting berlaku lah. Okay, so tapi kalau soalan tu minta explain phase changes dalam bentuk yang lebih detail, kita kena tulis satu-satu. So phase changes tu actually start from point number 1 iaitu solid. Lepas tu pergi point number 2. Okay, point number 2 ada solid liquid equilibrium. So kita akan tulis lah dia pergi ke solid liquid equilibrium. Equilibrium, and then daripada solid liquid equilibrium tu dia pergi kepada point number 3. Point number 3 berada pada liquid phase. So maksudnya next dia pergi ke liquid phase. Okay, so itu cara kita baca phase diagram lah. Okay, and then next one dia kata increasing pressure at constant temperature. Okay, so the word constant temperature can also be replaced with the kataan isothermally. Okay, so isothermally, that mean at constant temperature lah. So kalau dalam soalan kamu jumpa soalan objektif ke, dia kata at constant temperature, senang lah. Tapi kalau dia kata at isothermally, okay, so maksudnya temperature tu constant lah, pressure yang meningkat. So from P1 pergi P2, okay, so pressure sekarang meningkat, temperature dia masih sama iaitu pada suhu ini. Okay, so substance tu sekarang berubah dari mana? Okay, so point number 1 berada pada kawasan vapor. So dia berubah pergi vapor and kita lalu line. So every time kita lalu line, kita akan describe dia punya phase change here lah. So sini vapor, phase change dekat
line ni adalah vapor liquid equilibrium ataupun liquid vapor equilibrium. And then above lagi pergi dekat pressure kedua ni. So sekarang this substance berada pada phase liquid. Okay, so changes of phase ni start from vapor to liquid. So kita pun istilah sini vapor to liquid. Vapor to liquid, that's mean condensation. Okay, and then kalau macam tadilah, kalau soalan minta explanation in detail, phase changes dia, I will start with vapor sebab point number 1, and then pergi ke point number 2 iaitu liquid vapor. Sorry, kena dash. Okay, so liquid vapor equilibrium. And last kali, dari situ dia pergi jadi liquid. Okay. So, itu cara baca graph kalau dia punya temperature is kept constant dekat sini, tapi pressure dia je yang berubah. Okay. Alright, and then last one, soalan second last lah. Okay. So, dia bagi phase diagram and then dia kata what is the critical temperature of compound X. Okay, so kita tahu critical temperature is sini. Sini adalah critical temperature. Okay, so that's why kena boleh tahulah dekat mana critical temperature. So, dekat critical temperature ni kita baca lah. Okay, berapa suhu dekat sini. So, around berapa ni? 760 mungkin. Okay, so approximately maybe 760 degree Celsius. Okay. Okay, so last question. At what temperature and pressure will all three phases coexist? Okay, so tiga-tiga phase tu wujud adalah triple point. Okay, so this is where the triple point. Okay, and then dia tanya temperature and pressure. So, nak dapatkan temperature, kena tarik ke bawah lah. Okay, so the temperature is around 350 degree Celsius. Tapi kalau pressure pula around here, which is 50 atm. Okay, so that is our answer. Right, so habislah chapter 5. Okay, thank you. Bye.